መልካም አዲስ ዓመት 2011 እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለ2011 የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ለሁላችሁም። መልካም አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት። መልካም አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት ለ2011 እንኳን አደረሳችሁ። Bonne année à tous les Éthiopiens. C'est le nouvel an éthiopien et je vous souhaite tous bonne année. እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት። እኔ ኤንዞ ጀማል ነኝ። Je vis en France et je partage la culture éthiopienne. Je transmets à mes amis, à des connaissances tout au long de ma vie. Je suis allé en Éthiopie et j'espère pouvoir retourner un jour. Et je vous souhaite une bonne année à tous et que la fête continue. L'association ትንሽ ፕሬዚዳንቱ ስለሆነ ትንሽ ይነግረናል። Ethiopia France Association a été créée en 2018 et a pour but de promouvoir la culture éthiopienne et de rassembler tous les Éthiopiens en France. የኢትዮጵያ ፍራንስ አሶሲዬሽን የተመሰረተው 2018 ሲሆን ኢኖግሬት ያደረግነው ያስመረቅነው የዛሬ 2 ሳምንት ነው። ዓላማችን የኢትዮጵያን በፈረንሳይ ያሉ ኢትዮጵያውያኖችን ማሰባሰብና የኢትዮጵያን ባህል በፈረንሳይ ሀገር ውስጥ ማሳወቅ ነው። Concernant la culture, nous avons voulu organiser le Nouvel An éthiopien pour montrer aux Parisiens notre culture à travers l'art culinaire, la danse et l'amitié franco-éthiopienne. በዚህ ዝግጅት በፓሪስ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ለፈረንሳውያንና ለኛም ለኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ሴሌብሬት እያደረግን ፈረንሳውያንን ለማስተዋወቅ በምግብ በባህል በጭፈራችን ለማስተዋወቅ እየሞከርን ነው። Nous espérons par la suite pouvoir collaborer avec tous les organismes qui ont pour but de promouvoir la culture éthiopienne et de travailler en étroite collaboration avec la France et l'Éthiopie. ለወደፊቱ ዓላማችን ከኢትዮጵያ ጋር የተያዙ አሶሲዬሽኖችንና ከኢትዮጵያ ጋር የተያዙ አሶሲዬሽኖችን እና ከፈረንሳይ ጋር በመተባበር የኢትዮጵያን ባህል የኢትዮጵያን ካልቸር ለሰው ማሳወቅ። Pour ce faire, nous avons différentes thématiques que nous aimerons développer qui s'orientent sur les diasporas éthiopiennes en France, les adoptés en France, la culture, l'entrepreneuriat et l'aide et l'humanitaire. ይሄንን በመናገርበት ሰዓት የተለያዩ ርዕሶች አሉን። እንደ በፈረንሳይ ውስጥ ለሚኖሩ ለዲያስፖራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ደግሞ አዳፕትድ ሆነው መጥተው እዚህ ላደጉ አዳፕትድ ለሆኑ ህጻናት እንደ ጉዲፈቻ ላደጉ ሰዎች በሙዚቃ እና በስራ በቢዝነስ ካምፓኒ የራሳቸውን ክሬት ለማድረግ ስታርታፕ ለሚኖራቸው ሁሉ አንድ ላይ በመተባበር Nous vous invitons à nous rejoindre et à nous suivre via notre page Facebook Ethiopia France Association ou notre page de groupe Facebook Ethiopia France Association et nous attendons vos messages et vos aides pour nous pousser à réaliser ce projet. ወደኛ እንድትመጡ እንጋብዛችኋለን። ሞር ስለኛ ለማወቅ በፌስቡክ ፔጃችን ኢትዮጵያ ፍራንስ አሶሲዬሽን በሚለው የፌስቡክ ፔጃችን ላይ ጆይን በማድረግ ሞር ወደኛ የመጣችሁ እንድትቀላቀሉን እንጋብዛለን። Bonjour, je m'appelle Tamara Lou, je suis la trésorière de l'association Ethiopia France Association et je m'occupe aussi de la partie business pour développer entre autres le côté tous les produits qui sont phares qui viennent d'Éthiopie. Comme par exemple le café, ça c'est mon domaine parce que je travaille dans le café et donc j'aimerais avoir le soutien de tous les acteurs éthiopiens qui habitent n'importe où et pour m'aider à développer ce produit-là et aussi tous les autres produits à long terme. ታማራ ትባላለች። አሶሲዬሽናችን ውስጥ የሂሳብ ክፍል እሷ ተቆጣጣሪ እሷ ነች።
ፕሮጀክቷ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ቢዝነስ ዴቨሎፕ ማድረግ ሲሆን በተለይ ደግሞ ከቡና ጋር የተያያዘ የተማረችውን በሱ ስለሆነ ከቡና ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ያመጡ ብዙ አርቲዛናል የሆኑ በእጅ የሚሰሩ ነገሮችም ስላሉ ከቡናም በተጨማሪ እነሱን ኢትዮጵያ ካሉ ሰዎች ጋር በመተባበር ሰውን በሚረዳ መልኩ እዛ ያሉትን ሰዎች በሚረዳ መልኩ እዚህ ያመጣች ለዚህ ሀገር ላለ ሰው ማስተዋወቅ ዋናው ዓላማዋ ነው። Elodie Ouatsade, comme vous voulez. Moi, je suis responsable événementiel à Ethiopia France Association. Donc, dès qu'il y a un événement à mettre en lumière ou quoi, je contacte. On travaille beaucoup avec Africa numéro 1 comme radio et du coup, je fais une annonce sur Africa One et après on diffuse et on invite les gens à venir participer à l'association. Nous avons aussi la semaine dernière, à l'occasion du Nouvel An, participé avec la télévision éthiopienne La Fama et ils nous ont interrogés et tout ça, j'étais là pour communiquer. አሶሲዬሽኑ ውስጥ ቦታዋ የተለያዩ ዝግጅቶች በሚካሄዱበት ሰዓት ኮሚኒኬሽን እሷ ነች የምታደርገው። ያሉትን ዝግጅቶች እንዳለት አጥንታ ያሉበትን ቦታዎች አግኝታ ለኛ ለሜምበሮቻችን ዲፊውዝ የምታደርገው እሷ ነች። ኮሚኒኬሽኑ የምትሰራው እሷ ነች። ያለፈው ሳምንት የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከፋና ቴሌቪዥን የመጡ ሰዎች ስለነበሩ ከነሱ ጋርም ትንሽ ግንኙነት ላይ ፐብሊክ ግንኙነቱን ከአሶሲዬሽኑ ጋር እሷ ነች የምታደርገው። Après, dans la vie, je suis aussi comédienne. Du coup, j'aimerais créer une section pour créer une pièce de théâtre par rapport aux adoptés ou aux Éthiopiens ou leur faire découvrir. በስራዋ ኮሜዲያን ስለሆነች የተለያዩ የቲያትር ሴኖችን እያዘጋጀች ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ ከኢትዮጵያን ጋር ስለ አዳፕትድ ስለሆኑ ህፃናት ስለ ልጆች ታሪክ ቲያትሮችን እዚህ ዴቨሎፕ አድርጋ የዚህን ሀገር ሰው ማሳወቅ ትፈልጋለች። Alors, notre association, elle propose des cours d'amarinien pour ceux qui veulent apprendre. Et donc, on se retrouve tous les samedis à notre siège social au restaurant Ethiopia. Et il y a une permanence, et donc vous pouvez venir au cours. Et on propose aussi des cours de français aux Éthiopiens qui veulent apprendre le français. ስለዚህ አሁን ፈረንሳይኛንም አማርኛንም ለመማር እነሱ አዳፕትድ የሆኑ ልጆች ስለሆኑ አማርኛ ለመማር ሁሌ ቅዳሜ ባልኩት አድራሻ በኢትዮጵያ restaurant ውስጥ እየተሰበሰብን የአማርኛ ኮርስ እንሰጣለን። Pour toutes les personnes qui veulent venir donc apprendre le français, pour tous les Éthiopiens qui sont à Paris, si vous voulez apprendre le français, on vous donne rendez-vous donc tous les samedis vers 16h30, mais l'heure n'est pas fixe. Du coup, vous n'hésitez pas à regarder sur notre page Facebook Ethiopia France Association, sur Instagram et tout ça. On renouvelle souvent et on met souvent les heures à jour. ፈረንሳይኛ መማር ለምትፈልጉ አሶሲዬሽናችን ሁሌም በሩ ክፍት ነው። በየሳምንቱ ቅዳሜ ከ15 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት ባለው ሰዓት ውስጥ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት የአማርኛ ትምህርት እንሰጣለን። ሰዓቱ ሊቀያየር ስለሚችል በማንኛውም ሰዓት ሁሌ ስለምናሳውቅ በፌስቡክ እና በኢንስታግራም ፔጃችን ኢትዮጵያ ፍራንስ አሶሲዬሽን ብላችሁ ቼክ ኢቨንቶቹን ቼክ እያደረጋችሁ ጆይን ታደርጉን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። Je m'appelle Adeline Bourdier, au sein de l'association je suis la secrétaire et moi je m'occupe essentiellement de la cellule sport. Cet été quelques membres de l'association sont allés à un événement sportif à Stuttgart. Et l'objectif c'est que l'année prochaine on puisse pouvoir organiser ça avec tous les Éthiopiens de France et pouvoir y aller tous ensemble. ኦኬ አደሊን ትባላለች። የአሶሲዬሽኑ ሴክሬታሪ እሷ ነች። ከሱም በተጨማሪ ደግሞ በአሶሲዬሽናችን ለሚደረጉ የስፖርት እንቅስቃሴዎች ዝግጅቶችን የምታካሂደው እሷ ነች። ከዚህ በፊት የኢትዮ ዩሮፕ ፉትቦል ፌስቲቫል በተዘጋጀ ጊዜ ስቱትጋርት በነበረ ጊዜ ኦርጋናይዜሽኑን ኦርጋናይዝ በማድረግ ግሩፖችን ያሉንን ሜምበሮች አንድ ላይ በማድረግ አንድ ላይ ለመሄድ ችለናል። አሁን ለሚቀጥለው አመትም ደግሞ በአመቱ መንገድ ላይ ደግሞ መሀል ላይ ለሚገኙት ኦርጋናይዜሽኖች ትሰራለች። Je me présente, je m'appelle Léo Fréchette pour mon prénom éthiopien et du coup dans l'association moi je gère on va dire le côté adoption, enfin plutôt
culturel de l'association. Et c'est tout ce qui a à voir en fait avec l'histoire de l'Éthiopie, la culture, voilà, tout ce qu'il y a à découvrir en fait au niveau voilà, culturel en Éthiopie, que ce soit la musique, le théâtre, l'histoire, la littérature, voilà, tout ce genre de choses-là. Et du coup, voilà. ኦኬ ሊኩ ሊዮ ፍሬሸት ይባላል። በአሶሲሽኑ ላይ ስለ ባህል ካልቸር ከኢትዮጵያ ጋር የተያዙ መታወቅ ያለባቸውን ቦታዎች ከዚህ ሀገር ላሉ ሰዎች ለማሳወቅ ለሁሉም እሱ በሙዚቃ በቲያትር ከኤሎጂ ጋር በመተባበር አንድ ላይ ስለ ኢትዮጵያ መታወቅ ያለባቸውን ነገር ለማሳወቅ ስለ ኢትዮጵያ የቲያትር እንትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት አይነት ቲያትሮች እየተሰሩ እንደሆነ እንዴት እንደሆነ እሱ ፕሬዘንት ሲያደርግልን አጸደ ደግሞ ከዚህ ሀገር የቲያትር ወይም የሲኒማ እንትን ላይ ኮሜዲያን ስለሆነች አንድ ላይ ሚክስ አድርጋ ታቀርብልናለች። Et le pôle adoption aussi, ce qu'on aimerait permettre à travers ça, c'est permettre aux enfants adoptés éthiopiens de pouvoir avoir une aide en fait pour faire leur démarche, essayer de retrouver leur famille et tout ça en Éthiopie, les accompagner pour faciliter un petit peu tout ça quoi. በአዳፕሽን በጉዲፈቻ ባለው ቴማችን ላይ ርዕሳችን ላይ አላማችን አዳፕትድ በዚህ ሀገር ከኢትዮጵያ በጉዲፈቻ መልኩ የሚመጡ ህፃናት ብዙ ስለሆኑ ለነሱ መንገዳቸውን ሲጀመር ከቤት ጀምሮ መንገዳቸውን አገራቸውን እንዲያውቁ ባህላቸውን እያወቁ እንዲሄዱ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውን የሚያፈላልጉበት መንገድ ፍላጎቱ ሲኖራቸው ቤተሰቦቻቸውን አፈላልገው የሚያገኙበትን መንገድ ለማመቻቸት ዋናው ትልቁና ዋነኛው አላማችን ነው። On est prêt à vous accueillir parmi nous pour pouvoir vous aider. Voilà, si vous avez des demandes particulières par rapport aux recherches, par rapport à des personnes à contacter, des choses comme ça, les lieux où il faut se rendre, venez nous voir et on sera là pour vous aider. እስካሁን ድረስ ቤተሰቦቻችሁን ለመፈለግ እየፈለጋችሁ የከበዳችሁ ያልቻላችሁ ሰዎች አሁን አሶሲዬሽናችን ማንኛውም ጊዜ ክፍት ነው። ልናግዛችሁ እንችላለን። ኤኒ ታይም ኮንታክት ታደርጉን ትችላላችሁ።
And I can tell you, so it's kind of like about the amount of specific within a county, like finance, just within the finance accounting. The education requirement is very. Thank you. Ethiopia France Association a pour désir de réunir les deux cultures éthiopiennes et françaises. Et sachant que la France est un pays avec beaucoup de culture et qu'elle arrive à promouvoir cette culture à travers le monde entier et que les gens du monde entier aiment la culture française et viennent visiter Paris par rapport à ça. የአሶሲዬሽናችን የኢትዮጵያ ፍራንስ አሶሲዬሽን ዓላማ የፈረንሳይንና የኢትዮጵያን ባህል አንድ ላይ በማድረግ በሚክስ በመደባለቅ የፈረንሳይ ያው ፓሪስ የታወቀች ነች በዓለማችን ተወዳጅ የሆነች ከተማና የፈረንሳይ ባህል የታወቀ ስለሆነ የኛም ደግሞ ልዩ የምንለው የኢትዮጵያውያን ባህል ስላለን ሁለቱን አንድ ላይ በማድረግ የፈረንሳይዎችንም የፈረንሳይንም ህዝብ የኛንም ህዝብ አንድ ላይ ባህላችንን መደባለቅና አንድ ላይ ማድረግ ነው ዓላማችን። Et en tant que diaspora éthiopienne vivant en France et ayant connaissance de cette culture éthiopienne, notre désir serait d'utiliser cette force qu'a la France de promouvoir et de faire le rayonnement de sa culture par-delà le monde. Nous voudrons utiliser ce moyen qu'a la France pour l'Éthiopie, pour promouvoir la culture éthiopienne qui est elle aussi riche. የፈረንሳይ ባህል በዓለም ላይ የታወቀና በጣም ሳቢ ባህል ስለሆነ ይሄንን ባለንበት በፓሪስ ከተማ ይሄንን በመጠቀም የኢትዮጵያን ብዙ በጣም ሀብታም የሆነ ባህላችንን እዚህ እንዲያንጸባርቅ ማድረግ ነው ዓላማችን። ያለንበትን ሀገር በመጠቀም በዓለማችን ውስጥ ኢትዮጵያ ታዋቂ እንድትሆን ፓሪስ ውስጥ ብዙ ጎብኚ ስላለ ብዙ ቱሪስት ስላለ የኢትዮጵያንም ፓሪስን በመጠቀም የኢትዮጵያን ባህል እናስተዋውቃለን። La France est riche de ses cultures à travers l'histoire. Elle a réussi à faire la promotion de cette richesse par le biais de l'art culinaire, l'architecture, la danse, les médias, le cinéma. Et l'Éthiopie pourrait faire de même avec sa richesse culturelle, telle que l'art culinaire avec l'injera, l'architecture, la différence linguistique, les différences géographiques, les différences de population et de mélange. የፈረንሳይ የጥንታዊ የሆነ ባህል አላት።
ውበት አላት። በታሪክ ፈረንሳውያን በታሪካቸው በምግብ አመጋገባቸው በብዙ በሙዚቃ ባህላቸውን የሚገልጹበት ብዙ መንገድ አላቸው። የዛኑ ያህል ኢትዮጵያም በአርኪቴክቸር በምግብ አሰራር በእንጀራችን በብዙ ነገር ባህላችን ሰፊ ነው። እነሱን በማስተዋወቅ በማለዋወጥ ለማሳወቅ አላማችን ነው። Pour ce faire, nous avons besoin de tous les Éthiopiens en France par le biais de la diaspora, mais aussi en Europe et dans le monde. Et nous invitons, nous, à Ethiopia France Association, que d'autres Éthiopiens prennent l'initiative de faire la promotion de leurs deux cultures et de la culture éthiopienne à travers le monde. ይህንን አላማችንን ከግብ ለማድረስ የመላው የኢትዮጵያን በፈረንሳይ ውስጥ የሚኖሩ የኢትዮጵያን እርዳታ ያስፈልገናል። ይህም ያለንን ባህል በማሳወቅ እኛን አንድ ላይ ተባብራችሁን ወደኛ መታችሁም ሆነ በያላችሁበት የሀገራችንን ባህል እንድታሳውቁ እንዲታወቅ ለማድረግ ጥረት ማድረጉ የራሱ ሁላችንም በየቤታችን ልናደርገው የምንችለው ነገር ነው። ያው እኛን ለማግኘት በአካል ለማግኘት ከአሁን ጀምሮ በየሳምንቱ ቅዳሜ ከ15 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት ባለው ሰዓት በኢትዮጵያ ሬስቶራንት ፓሪስ ውስጥ በሚገኘው ኢትዮጵያ በተባለው ሬስቶራንት ስብሰባ በየሳምንቱ ይኖረናል። ያው አድራሻችን 89 rue de Chemin Vert 75011 ፓሪስ ውስጥ ነው። ሞር ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ኢንፎርሜሽን ለመሰብሰብ በስልክ ቁጥራችን 0650042012 ላይ በመደወል የፈለጋችሁትን ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይቻላል። ኤኒ ታይም መምጣት ትችላላችሁ።